Hora subat tahaganupan selamat marjumpa bani burnginon boy ibo gehita use hatani nebata. Totu ipindahi hita do ise do namar kuasa manasap dosa. Halani dosa do mambahen ase roh uhuman. Dosa do mambahen ase sirang pakon nebata. Ise markuasa manasap dosa. Berarti ang dosa do may sasap. Boy mahita mardame pakon nebata. Ijalo ibagas harajaon ni nebata. Martonggo hitalobe. Naibata nami na manandayhan nami. Na mamboto halanihan nami mardosa. Pasti doha nami huhamatean. Manjalo uhuman. Ay maseham sandiri do pasirsirhon. Galangan guna hasasapan ni dosa. Sedo pambahinan nami. Tapi nay pasirsir nay batasan diri. Ay ma Jesus Kristus na manggalangkon diri ni ihayu persilang. Marhite daroh ni ay itobus hanami humbani gomgoman ni dosa. Ase gabi nay batasi gomgom hanami. Ajariham hanami Tuhan. Ase ulang totap hanami ibagas dosa. Tapi dop ibotoh kanami adong haluahon ibagas Jesus. Ijalohan nami pambahenan ni naibataay. On matonggo nami Tuhan. Amin. Yohanes bindusada ayat 20 sia. Hasaksion ni si Yohanes Pandidi pasal Yesus. Paterni ai idida si Yohanes ma Yesus rohubani. Gabenini ma. Tonggorma ia do biri-biri ni naibata na mamorsan dosa ni dunia on. Ia doai na huhatahonai. Ipudikku roh dosa dahalak na do parlobe do ia adong aseau. Ay parlobe do ia adong aseau. Au peseng hutan dahinan ia. Tapi ase talar ia bani bangsa Israel. Ay do ase roh au mandidihon bah. Dop ai isaksihon si Yohanes ma ninima. Huidah do tondiin susur songon asas hunagori atas anjaha marianan bani. Ahupe seng hutan dahinan ia. Tapi ia namar suruhau mandidihon bah. Ia do makatahon hubakku. Ia hubani ise ididaho susur tondiin. Anjaha marianan bani. Ia masih didihon tondi. Ia masih didihon tondi napasing. Ase do mahuida anjaha husaksihon. Ia do anak nin naibata. Hasaksion ni si Yohanes ise Jesus. Na parlobe isaksihon ni ay maayat 20 sia. Paterni ay ididah si Yohanes ma Jesus rohubani gabenini ma. Tonggorma ia do biri-biri ni nebata na mamursan dosa ni dunia on. Jadi si Yohanes manaksihon hubata. Jesus ay mabiri-biri ni naibata na mamursan dosa ni dunia on. Ang gubani halak Israel, ang gosidea law masopot kon dosa, maningun ibereni sada galangan anak biri-biri. So naige ari Paskah, ibereni anak ni biri-biri igalangkon maay. Daroh ni ay ma igalangkon. Jadi sonari do proh Tuhan Yesus.
Johannes manasihon. Tonggor ma iya do biri-biri ni naibata na mamorsan dosa ni dunia on. Anggo igalang ko ni Jerusalem, biri-biri na ipilih hala Israel. Biri-biri na ipiara, atap hambing. Tapi ijon, iya do biri-biri ni naibata, sadasa. Biri-biri na isediahon na bata. Biri-biri na igalangkon na bata. Jadi Yesus ihatahon ni, iya do biri-biri ni na bata na mamorsan dosa ni dunia on. Berarti adong pengorbanan. Iduruskon Yesus dirina. Iduruskon Yesus daroh ni ihayu persilang. Pengorbanan. Ay maipersembahkon hubanin na bata. Ay si Jesus na isediahon na bata do korban guna na bata sendiri aseboy do satta isasa. Berarti Johannes manaksihon hubata asebotoh kita. Korban na isediahon na bata ay aseboy do sanihampa kon dosak isasap. Jadi lang adong korban na legan. Sedo halani lau hitahu Jerusalem beribadah. Sedo halani bo kita galangat tahu Jerusalem. Sedo halani poku hita martonggo. Tapi halani doma isediahon na bata biri-biri igalangkon. Ija igalangkon. Ay maihayu parsilang madurus daroh ni Tuhan Yesus. Marhite daroh ni aido itobus ni hita humbani perjabolonan di dosa. Marhite daroh ni aido ipabersih ni utang ni dosa taai. Iya. Ay masing gudinga kita ihatahon si Jesaya. Sonaha biri-biri ni naibata ay igalangkon. Jesaya 53 ihatahon ni John. Iarsik do iya tapi ipaunduk do dirini sing ibuka pamanganni. Songon biri-biri na tinogu panayatan. Songon anak biri-biri nasib ilobeni na mangarsipsi. Sonay do sing ibuka pamanganni. Ay masih sangga Yesus ipengadilan. Isuku ni Pilatus pe langra ia membalosi. Kecuali bersangkutan pakon diri ni sendiri pabuah ia ay maraja. Ay masih bingung di si Pilatus. Halani Pilatus menganggap anggoy bila Yesus diri ni boy doholi si Pilatus paluahkon ia. Tapi halani na batasan diri domo pasirsirhon Yesus guna igalangkon ipersembahkon marhite daroh ni aima. Boy do satta isasap. Ay mase songon biri-biri do Tuhan Yesus. Ito ku panayatan. Sip hasa iya lang ibuka pamangan ni. Songon anak ni biri-biri. Sip ilobe ni naman rasipsi. Sonay do seng ibuka pamangan ni. Jadi si Johannes manaksihon hubata. Tonggor ma ia do biri-biri ni nabata na mamorsan dosa ni dunia on. Yesus do na ipersiapkon, na ipasirsir na bata, igalangkon laho mamorsan dosamu pakon dosaku. Ase ulang hita be mamorsan, berarti do madong dalan. Ay masyang guhab sendiri ope mamorsan dosamu. Sonari patugas si Johannes hubata. Isaksihon ni hubata. Yesus mabiri-biri ni nebata. Na markuasa mamorsan dosa. Masega ni ia markuasa mamorsan dosa. Isaksihon ni napaduahon. Hasaksian napaduahon. Ia doai nahuhatahon ay. Ipudik kuroh dosa dahalak. Nadok parlobe do ia adong aseau. Ay parlobe do ia adong aseau. Jadi Johannes mengakui agepe ia mandi di Tuhan Yesus.
Tapi mangaku ia marhite pamangani. Nado parlobe do ia adong ase au, ay parlobe do ia adong ase au. Ipatugah ni ipabuwa Jesus adong sadokah ni dokahni. Jesus do parlobe, ia do parpudi. Alpha pakon omega. Halani ia do adong humbani parlobe. Ia do mengunjungi holi haganupan. Halani iya do naibata ay masemar kuasa ia manasap dosa. Halani setuju do hita. Naibata hasaboy manasap dosa. Ay masih persembahan lang markuasa manasap dosa. Galangan biri-biri na ibuan hu Jerusalem lang markuasa manasap dosa. Tapi na markuasa manasap dosa ay mabiri-biri ni naibata. Na ipasirsir na ibata guna hasasapan ni dosata. Ise ipatalar ni Tuhan Yesus ayat 34. Ase do mahuida anjahahu saksihon iya do anak ni naibata. Jadi ang gue hatahon anak ni naibata sarupa ia pakon naibata. Dos pakon naibata. Ay masih Jesus na igalang ko ni hayo parsilang na ipasirsir naibata guna hasasapan ni dosata. Jesus ay do naibata halani ay do ase markuasa ia manasap dosa. Ay masih ang gulapi sasap dosa ni ham. Sonari idilo naibata hita. Idilo naibata ham. Ase ulang hambi mamorsan dosa mo. Ase ulang hambi mamorsan upah dosa hamatean. Ay Jesus do mamangondos kondirini, manggalang kondirini, mate ia guna manggatih kon ham. Jadi sangga igalang kon naibata ia. Sip hasa iya. Adong do kuasa ni Jesus susur hun hayu parsilang. Tapi langi pakai ni kuasa ay. Halani yang gue pakai ni kuasa ay. Langdas sura-sura ni naibata. Mambahe na dong dalan hasasapan ni dosa. Langdas sura-sura ni nebata, paluah kon hita humbani gom-goman ni sibolis. Ay masih hamatian ni Tuhan Yesus, penting tumang. Lang marsara niya bagas hamatian. Dop igalang kon ni dirini, puho humbani namate, ay masedong mamonang. Talu hamatian. Jadi ang gibagas Jesus kam. Ibagas Jesus au. Doma iporsan Tuhan Yesus dosata. Doma salose isasap Tuhan Yesus dosata. Halani doma salose ikorban honni dirini. Ia manay bata na susur hasurga ipasirsir nay bata bapa. Gabe biri-biri ni nay bata aseboy mamorsan dosata. Jadi biri-biri na korban hon i Jerusalem tiap tahun lang manasap dosa. Tapi biri-biri ay lambang asi sanggaro Tuhan Yesus. Lang payah behalak Israel mangarusi. Lang payah behita mangarusi. Yesus son ma biri-biri ni naibata na mamorsan dosa. Tutupan hukunan hubata. Do manani itanday ham. Jesuson mabiri-biri ni nebata na mamorsan dosa. Tutong gibalos ni ham. Ang gibalos si ham doma. Do manani ijaloham. Na ipasirsir nebata guna hasasapan ni dosamu. Berarti sedo usahata asedo satay sasap. Sedo halani gajang ni tonggota asedo say sasap. Sedo halani buhe ni persembahan, asedo say sasap. Tapi na ipasirsir na ibata, ay Tuhan Yesus. Toluha saksion ni si Johannes. Pasal Tuhan Yesus. Na parlobe ay tonggurma, iya do biri-biri ni nebata na mamorsan dosa ni dunia on. Jesus do na ipasirsir na ibata, na igalang kon na ibata guna dirini, aseboy dosata iporsan.
Ase boy dosa ta isasap. Ay masyang godong sampahmu i rumah. Lewat motor sampah. Ase ulangi rumah be sampahay. Sana hadoy behenham. Totuya ka ham do sampah na irumahay. Ibereham hupar motor sampah. Ibuan ni masampahay. Ay masebursih marumah. Dosa pesonay. Halani Jesus na ipasirsir na ibata mamorsan dosa. Ang godong dosamu, ang gopardosa doham, buwan ham dosamu ay hubani Tuhan Yesus. Halani do may galangkon iya, guna mamorsan dosa. Tapi ang gulapi onggay buwan ham Tuhan Yesus, berarti ham sandiri do mamorsan dosamu. Hasaksian ni si Yohanes na paduahon, Jesus doma adong, parlobe do iya adong ase au nini si Yohanes. Agepe Yohanes na mandi di Tuhan Yesus, tapi Yohanes mengakui halani itandai ni pabuwa Jesus doma adong aha pelapidong. Ang gobani bindu walu ihatahon. Jesus sendiri mengaku, lape adong si Abraham au doma adong. Berarti Jesus kekal. Jesus adong sadukah ni dokah ni. Halani iya na bata. Napatuluhon isi Tuhan Yesus. Iya do anak ni na bata. Jadi ang gihatahon anak ni na bata berarti Jesus na bata. Halani Jesus na bata do. Ase markuasa iya manasap dosa. Ang gulang na bata lang boy manasap dosa. Ay masejol malang boy manasap dosa. Pambahenan lang boy manasap dosa. Pendeta pelang merkuasa manasap dosa. Pastor pelang merkuasa manasap dosa. Nabi pelang merkuasa manasap dosa. Tapi na ibatahasa na manggalangkon diri ni ay ma Tuhan Yesus merkuasa manasap dosa. Ay mase isobut iya anak ni naibata. So nahaga ni si Yohaneson manandai Tuhan Yesus. Ihatahon ni John, ayat 32, ayat 31 basa. Ahu peseng hutan dahinan iya, tapi ase talar iya bani bangsa Israel. Ay do ase roh au mandidihon bah. Dop ay isaksihon si Yohanes ma, nini ma. Huidah do tondiin susur hun naguriatas, songon asas hun naguriatas. Anjaha Marianan bani. Au peseng hutan dahinan iya. Tapi ia namar suruh au mandidihon bah. Ia do makatahon hubakku. Ia hubani ise ididaho susur tondiin. Anjaha Marianan bani. Ia masih didihon tondi napasing. Sonaha si Yohanes. Ase talar bani pasal Tuhan Yesus. Anjaha isaksihon ni hubata. Pabawa Jesus mabiri-biri ni nebata. Jesus ma adong sadokah ni. Jesus anak ni nebata. Naparlobe itangar ni sora ni nebata na marsahap hubani. Adong hata ni nebata hubani. Aha hata ni nebata? Ayat 33. Au peseng hutan dahinan niya. Tapi ia namar suruhaw mandidihon bah, ia do makatahon hubakku. Naibata namar suruh Yohanes ase didihon ni marhitebah, marsahap hubani. Ia hubani ise didaho susur tondiin, anjaha Marianan bani, ia masih didihot tondin napasing. Adong hata ni nebata. Jadi adong hata ni naibata mambahin torang hubani ise do Tuhan Yesus. Gabe boy isa sihon ni hubata. Dop ibo geni hata ni naibata ay. Jadi hata naibata ay. Ay masih ba ni ayat 32 isa sihon ni. Dop ay isa sihon si Yohanes manini ma. Hui dah do tondiin susur songo nasas hunagori atas
anjaha marianan bani. Jadi hatanin nai bata ai. Berarti si boy tanda hita nai bata, maniundong do hata nai batai tangarham. Lang perlu buai hata nai batai tangarham. Tapi itangarham manamin ambilan nama dear pasal Tuhan Yesus, pasal haluahon. Ase hatani Yesuson marsaha hubamu, jadi bagas guluhmu. Jadi si Yohanes bogeni hatani nebata, dopai jadi hatani nebata ai. Ididah ni susur songonasa sunaguriatas. Tondi na pasing susur songonasa sunaguriatas, anjaha marianan bani. Ay masih saksihon ni hubata. Iya do biri-biri ni nebata na mamorsan dosa ni dunia on. Adong hata ni nebata, jadi hata ni nebata ay. Ay masih saksihon ni ayat 34. Ase do mahuidah anjaha husaksihon. Iya do anak ni nebata. Yohanes manak sihon hubata. Halani doma itandai ni Yesus anak ni nebata. Doma torang hubani Yesus na ipersiapkon na ipasirsir na ibata bapa guna igalangkon laho mamorsan dosa. Jelas bani Yohanes isa sihon ni hubata tonggorma iya do biri-biri ni nebata na mamorsan dosa ni dunia on. Jadi sana hado seboy saksiok kita aseboy itanda hita Tuhan Yesus. Adong donani hatani Tuhan Yesus itangarham. Adong donani hatani Tuhan Yesus nadop itangarhamai iha porsayaiham. Totu anggo dong. Adong do pengalamanmu marhite ahane ha porsayaiham. Ahanai hapor saya hamai pasti jadi pengalaman ni hamdo. Tapi yang go pambotoh kasa. Agepe buwe pambotoh tahatan ini bata. Tapi yang go langadong hapor sayaon, langadong pengalamata hubungan pakon Tuhan Yesus. Lang jadi ibagas goluh tahatan ini bata ai. Yohanes pandidi. Ibu geni hata ni bata ay masih mandidi iya banibah. Dopai hatahon ni. Pabuan bata do mamarsahap. Anggoro holi iya. Sangga ipadidihon iya. Susur tondi songon asas hunagoriatas. Iya maholi mandidihon bani tondi napasing. Ay masih Tuhan Yesus hasaboy mandidihon hita bani tondi napasing. Pendeta lang boy mandidihon baniton dinapasing. Agepe itapehon di tangan ni hubabut uluta. Lang markuasa ya mandiditon dinapasing. Tuhan Yesus hasa. Ay masih setiap halak na persaya hubani Tuhan Yesus. Ilak Tuhan Yesus baniton dinapasing. Ididihon di baniton dinapasing. Adong cap ni. Pabawa iya naibatasi madasi. Sonaha hasaksian si Yohanes. Yohanes manak sihon ise Tuhan Yesus. Na parlobi sak sihon ni tonggorma iya do biri-biri ni nebata na mamorsan dosa ni dunia on. Ulangi pindahi ham na legambe. Yesus hasaboy mamorsan dosa. Yesus hasaboy manasap dosa. Ay masih hubani sa hadahala na oyangan ihataho Tuhan Yesus. O ambia do masasap dosamu. Halani iya naibata ay masih iya markuasa manasap dosa. Jesuson manay pasirsir ni naibata ikorbankon igalangkon ni hayo parsilang ase marhite darohni itobus ni hita humbani gomgoman ni dosa ase hita gabe naibata si madasi ase naibata si madahita lang bisibulis napaduahon ni saksihon si Yohanes. Pabuwa Yesus dom maadong, au lapi adong.
Pabuwa Jesus adong sadokah ni dokah ni. Halani iya na bata. Napatuluhon, Jesus do anak ni nay bata. Berarti Jesus do nay bata. Johannes mana sihon hubata. Jesuson manay bata. Langadong menalegan. Ay masyang gubahekam Jesus nay bata mo. Ijaloham ma hasasapan ni dosa. Ia mamakasumaniham sadokah ni dokah ni halani iya adong sadokah ni dokah ni. Dom mana ni ijaloham hasasapan ni dosa. Marhite Jesus na ipasirsir na bata guna igalangkon. Anggolapi ongga. Anggolapi jaloham hasasapan ni dosa. Sang siopeham hasasapan ni dosa. Sonari bagas Jesus adong kepastian. Martonggo hita. Tuhan Yesus hamdoi pasisir na bata. Anak biri-biri ni na bata. Igalang ko ni hayo parsilang. Daroh mu ay manobus hanami humbani gomgoman ni dosa. Ay setiap halak na roh mo. Adong jaminan iporsan ham dosani. Kepastian. Maluah maiya humbani gomgoman ni dosa. Halani nay batahas sa markuasa mamorsan dosa. Nay batahas sa markuasa manasap dosa. Ay masih Jesus do nay bata. Anak ni nay bata na rohas surga jadi manusia. Johannes Pandidi mana sihon uban nami. Halani itanda ini. Jesus nay bata. Torangiham hanami Tuhan. Ang gwadong hanami na mambogi hatamuon. Lapi adong kepastian dosa ni isasap. Sonari dong may bogi ni hasa. Siyan si Johannes. Pabawa Jesus do biri-biri ni bata na mamorsan dosa. Ase ijalo ni Tuhan Jesus. Na ipasirsir na bata ay. Sedo pambahenan nami manasap dosa. Tapi pambahenan ni na bata. Terima kasih Tuhan. Ibagas goramuhan nami martonggo. Amin.